Finding ke friend song sing tini han hai kaisa notification ketal ke kaisa notification nongkor ka friend song obo ke graduation complete khajak rong ni bagai degree complete khajak rong ni bagai friend song han hai sing uskango TPSC Tripura Public Service Commission ni bising 5 number tomani omoke 6 number friend song ngaga sini o jaga 36 post tongo total ICDS supervisor friend song Friendsong social welfare and social education. Friendsong norok o jaga apply khana thanga angke graduation complete. Angte sa sapiro han hai graduation complete norok college ni complete but bibino degree complete khaja angke norok o jaga o apply khlaiman nai. Ga friendsong ang nong ta kaisa o jaga busir na Tripura Public Service Commission angka kaisa no om hai je sini high level profile ni job je talang mani kaisa recruitment boot TPSC no অনেক বড় সাইমে দঙ্গ তামন বাগে আংমা সাকা হাঙ্কে আনো অনেক বড় কমেন্ট খালাইসাও অম প্রাইভেট দা গভর্নমেন্ট দা তাম আমতিরক সঙ্গ ফ্রেন্ডসং টিপিএসসি বা ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন বিসিংতে যেসিনি প্রফেসর রক্তলাং মানে ডক্টর রক্তলাং মানে বিভিন্ন টিসিএস টিপিএস অফিসার বেবাল ন অবতিতলাঙ্গ গম গাছে আইসিডিএস সুপারভাইজার ফ্রেন্ডসং যে সুপারভাইজার অম ভ্যাকেন্সি দঙ্গ অ জায়গাও সোंनायनि लायनो फ्रेंड्सং আনরিজার্ভ 19টা তারপরে এসসি টঙ্গ 9টা এসটি টঙ্গ 8টা অজাগো 36 টোটাল অজাগো এসটি কম ন ওখানি মাহানা ফ্রেন্ডসং ওকে নাইনাদি সিনি কোয়ালিফিকেশন গাঙ্গে তো গ্রাজুয়েট যে কোনো গ্রাজুয়েট ফ্রম এ রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি যে কোনো গ্রাজুয়েট খালাজাক গাঙ্গে না নরক অজাগো রিমান নাই নিসাও ফ্রেন্ডসং ওকে বরক অজাগো ডিসেরেবল মানে অজাগো নং মানে যে কোনো রকম নং বেশি সুযোগ মাননি বাগাই হাঙ্কে 5 ইয়ার ওমেন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার আম হাইরকন যদি ফিল খাজক তো হাঙ্গাই আব হাইরক সাবো নলেজ বেঙ্গলিতে ককবরক মানে ককবরকতে বেঙ্গলি মান খাঙ্কে আতি সাবো নলেজ কম্পিউটার গটো হাঙ্কে আপতি রকমকে সাউন সাবো ফ্রেন্ডসং নরক অ জাগাও কোনো অবহাইনাঙ্গো অবতি কোনো করে অব ডিসেরেবল সে মানে প্রিফারেন্স রান বাগাই ইনকে নং অ জাগাও গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট নাঙ্গে নং এপ্লাই খালাইমানসি নং কলেজ পাইজাক নাঙ্গে নং অর এপ্লাই খালাইমানসি নাই নং আং সাইরো অর Ingkake boyos ngake 18 nisimi 40 o jaga ST SC ngake pas year ingkake 45 jorati riman nai ST rok ngake 45 year jorati riman nai ngake friendsong o jaga last date to jak tongo 20 tarik Januari 2022 o 2022 ni Januari final Januari ni 20 tarik jorati norok apply khlaimane saring ni 5:30 jorati friendsong norok o jaga apply khaipro একজন হেন্দার চুজ খাইমানে উস্কাংনে হাইনো আগরতলা আমবাসা ধর্মনগর কৈলাসহর উদয়পুর ও 5টা জায়গাও নরক যে বিয়াং সাইটর নামসং অব নরক সিলেক্ট খাইদি বা খাইদি ফ্রেন্ডস অং অ জায়গাও মানা থাঙ্গে নরক এক্সাম মারনাই পয়লা প্রিলিমিনারি এক্সাম মারনাই আর পরে অ জায়গাও মেইন এক্সাম মারনাই আর পরে পার্সোনালিটি ইন্টারভিউ নাজাংনাই ফ্রেন্ডস অং পয়লা প্রিলিমিনারি এক্সাম নাই 100 নি আ জায়গা শুরু জেনারেল স্টাডি তাই অ্যারোমেটিক টংনাই অঙ্ক 1 ঘন্টা 30 মিনিট नि बागै एग्जाम उनाय अ जागो कायसा सीट नि बागै 5 जना पास खाइजंनाय फ्रेंड्स सं 5 जना पास खाइजंनाय इंके रमदि एसटी अ जागो वैकेंसी जन नुखासं 5टा 8टा नुखांगे सिनि अ जागो कायसा 5 जना अंके 40 जना पास खाइनाय प्रिलिमिनारि एग्जाम आर परे 40 जना मेन एग्जाम मा सुनाय फ्रेंड्स सं इंके अ जागो पास खाइनायनि क्वालिफाइंग मार मिनिमाम बरजा तंगो কিন্তু মেরিট সিস্টেম নয় কোয়ালিফাইং মার যত গর এসটি এসসি গাকে 30% মান খাঙ্কে ন নাই হনছাও ফ্রেন্ডসং 30% মান খাঙ্কে ন নাই হনছাও ফ্রেন্ডসং হাইপানো রমলি গোबां मानो एप्लाइ खालायनाय अ जागो 100 निबो 30% मान खाঙ্কে ন পাস খাইনি হিসাব ন কিন্তু 40 জন আছে পাস খাইজংনাय ফ্রেন্ডসং ও 8টা ভ্যাকেন্সি বাকি 40 জন আছে মেন एग्जाम मार জাংনাय গিজে মার गोबां বনো 40 জনা পাস খাইজংনাय ইনকে बर मेन एग्जाम आसुंनाय मेन एग्जाम हंगांके रमदि 100 मार्क नि नो एग्जाम ने जागो इंग्लिश पेपर 1 पेपर 2 तंगनाय आर फरे जनरल स्टडी एंड एरोमेटिक अम हाय तंगनाय अमंके 2 आवर 30 मिनिट्स 8 घंटा नि एग्जाम उंगनाय फ्रेंड्स और 2:30 नि माने मिनिट नि एग्जाम उंगनाय माने 2 घंटा 30 मिनिट नि एग्जाम उंगनाय फ्रेंड्स अ जागो बो रेजाल्ट जागनाय नायनि दि आबो सायखाना आं फ्रेंड्स आर परे अ जागो मेन एग्जाम पासिंग हांके पर्सनालिटी टेस्ट मारनाय इंगे नायनि दि
o jaga bo 30% tai 35% abo kom ko rojak friends nani deoro ekjon ni bagai ekjon push ni bagai 5 jon pass khainai 2 jon bagai 8 jon মানে মেইন एग्जाम तार माने खरक बुरैयो खरक नयो 8 জন মানে खरक साव 4 জন पास खालामनाय आरो परे ब्लास होगांके पार्सोनल टेस्ट होगांके एकजन अब एकजन पास खालायनाय आमति साजक माने एकजन नारक जासिनाय जे मेरिट नायनाय जे काहाम बनो नारक जांनाय फ्रेंड्स गांके निनि मेरिट हंके नि प्रिलिमिनारि मेन एग्जाम तनि पर्सनालिटी टेस्ट न नायनाय जे मेरिट नंखनाय काहाम के रैमाननाय बरनो माननाय फ्रेंड्स नायदि फ्रेंड्स जों अमंके तो ऑनलाइन टी अप्लाई मा खायनाय आं नरनो साका टीपीएससी नि जो तो जॉब ऑनलाइन अप्लाई मा खायनाय के फ्रेंड्स नरनो आं कायसा सानाय टीपीएससी नि जो तो ऑनलाइन खालामनाय प्रोसेस बेबावनो एकै गांके आं नरनो जे उसकांगो जे कायसा एडवर्टाइजमेंट दबानि एलडी असिस्टेंट कम टाइपिस्ट नि अबनि तिनि भिडियो रना हने तमनि बाकी अप्लाई खायनाय आ भिडियो रना हमने रिमालिया खनारनाय आं टारगेट खालायतंगो खनार खांके ओ सिस्टम केनो जे ओ कोबो 15 तारिख डिसेम्बर सिमी अमंकिन रिमानाय 15 तारिख सिमी 20 तारिख जनवरी जरा रिमानाय नरखंगे आ प्रोसेस बाय आबुनि प्रोसेस नि जे उसकं एलडीसी नि प्रोसेस बाय ओ प्रोसेस बेयावनो सेमंनाय फ्रेंड्स गे फ्रेंड्स अनेक बरकनो माने सागरि सिकन मिकन खलाय दङ बरकबो अ जागाव जदि जबरना थाङके नरकनो ऑब्जेक्शन मानानाय नरकनि जानचा डिपार्टमेंट नो गांके अ जागाव एग्जाम फी बा एप्लीकेशन फी 150 टाका एससी एसटी तै बीपीएल कार्ड होल्डर रक आंदि जाफनाके 200 टाका मारनाय गासंग फ्रेंड्स अमंका 7 तारिख दिनै न एडवर्टाइजमेंट नंखरो के फ्रेंड्स नर अ भिडियो न जतन न शेयर खायदि अ हाय जब रक जतन नासिंलाय जाक नरक जदि अम हाय जब रक माना मुसुं हांके नरक ताबुनि सिमिनो प्रिपारेशन काहाम केना सिदि फ्रेंड्स अ जागो सिलेबास पूरा डिटेल्स बाबे रजातंगो अ सिलेबास रक नरक न अ जे कोन रेरने आं फ्रेंड्स तेइसा जतन न हाय हामबाय